बाहर 2021 बाहर पर से भाउज संगे संपर्क अच्छी सी बुझी से कथबार्ता बिल्कुल हुआ ना से भाउज कथा सर भाउज मानते स्त्री बोली किसी माने आवश्यक नहीं भाउज सब क्षेत्र में भाउज जे पर्यंत से घर न आसमें से पर्यंत बसबू जे पर्यंत न्याय न पाई से पर्यंत मुझे जीवी नहीं। निजर हक पई शाशुघर आगरे अनशन बसी रही नववधू। नववधूर अनशन पूर्व खबर पाई देढ़शुर और जा और स्वामी घर ताला पकाई फेरार। नववधू 2 दिन है शाशुघर आगरे धारण बसी रही पुलिस प्रशासन चुप। एभली अभावनीय घटना देखा मिली जगतसिंहपुर जिला तीर्तोल थाना अंतर्गत गुड़िया साई रे। तबे आसंतु देखिबा एही रिपोर्ट। मानिनी साहू एठी तो बागर केबे हेतला बाहर 2021 रहीतला कोन हला टिके पर देखु बाहर 2021 बाहर पर से भाउज संगे संपर्क अच्छी एमती मु जुक्ति कलापर कहला देखिकी मोर जुक्ति झगड़ा जानती से मत बहुत मारी मुझे मारी नाना बहुत माने माने गाड़ी गुलज करमती है घर को माने जाती घर गलापर आसला पंचायत बसते पंचायत कहले जे आसब आम घर को आसला आमको माने मौसी सी बुझी से कथबार्ता बिल्कुल हुआ ना से भाउज कथा तो बहुत दिन मा नथला से भाउज सहित केमिति संपर्क अनुभव करन सर भाउज माने स्त्री बोली किसी माने आवश्यक नहीं भाउज सब क्षेत्र में भाउज आपन कोन से पूरा सहयोग करन ना कोन की प्रकार से निर्यातना दियन माने कहले मारपिट करती भाउज मैंने से बहुत गाड़ी गुज करती। आपण पंचायत को जाइथिले आज्ञा कोन हला पंचायत रे माने सब बुझाबणा भितर से कहले भी हम झील को नबू कहला आम बुधवार दिन आसलु आसला आमको माने अभद्रामी कथा करी मारपिट करके विदा कर थाना जाइथिले आज्ञा कोन हला थाना को जाइथिल थाना को नेबा जाइथिल थाना वाला माने आम कथा किसी सुनिले नहीं काली आपण थाना गाड़ी रे आछले आज्ञा कोन हला थाना गाड़ी रे आसलु आसला थाना वाला फोन कर घर छाड़ी पलि जाती आसला घर तला के फोन करी कहले घर छाड़ी चल जाओ बेहरा को बेहरा सर थाना रे बेहरा सर कोन कहले से आमको मैंने लेकिन गाड़ी आसते मैंने घर पाक से आगुरी फोन कर कही मैंने झील जाऊँगी घर को आज से सब पलि घर छाड़ी कहीं ना रात 10टार काली रात 10टार बसलु पुलिस वाला आसले कि कहीं आसीना सर एठी केते समय बसिले जे पर्यंत से घर न आसमें से पर्यंत बसबू जे पर्यंत न्याय न पाई से पर्यंत मुझे जीवी नहीं। मु प्रियंवदा महापात्र तीर्तोल ग्राम पंचायत सरपंच मते 2 मास खंडे तले झीर बापा आ मौसा आ 2-3 जन लोक ग्राम आसिकी मो पाखे पहुँचले से जे एमती घरे 2 वर्ष बाहर भितर रखी चल दौना बहुत चलियारे असुविधा होची आम झील को नहीं जीवु आम कहली नाई सेमती आम कहीं छाड़ीदे 2 जनकर बुझाणा भितर बुझा कौन असुविधा झीर कौन असुविधा पुअर कौन असुविधा गोटे डेट नहीं कि पुणी झी बापा को डाकिलु पुओ को भी डाकिलु पुओ आसीथिला झी आसिला आसी कथा हेले बुझाणा सरिला जे से माने झी आसिक पंचायत ऑफिस आ गोटे थर बसिथिलु मंदिर रे गोटे जे झीर झी आसिक पुओ घरे रहिबो कथा हासु घरे रहिबो कथा एमती हैला से ठीक आसिला आसिला परे किंतु एमाने ताकू आकू रखिबाकू प्रस्तुत नुह माने बहुत अधिकार नहीं रहिया को रखई देलेनी तेणु बाध्य हो से पंचायत निष्पत्ति न मानिले मु बाध्य हो कहली जे तुम आईन आश्रय नियो आ झीटार जीवन कौन ये नष्ट हो एत छोट पिलाटा तेणु से आईन आश्रय नहीं कि गले जहाँ छाड़ को न्याय जहाँ मिल शाशुघर आम से जो पंचायत निष्पत्ति न मानिले आम कहलु थानार आश्रय नियो तेणिक आईन कोर्ट कचेरी साड़ को जहाँ हम मु तो पारिलिनी ना से पंचायत निष्पत्ति मानिलेनी से पुलिस शिकार है जो कि अभियोग करती पुलिस को सपोर्ट करती
ସେ ଆସି ଶାଶୁଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନାଇଁ ଝିଅଟି ତାର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବ ତାରି ଭଳି ବହୁତ ଝିଅ ସେମିତି ମାନେ ଅକାଳରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହେଇ ଆସିଗଲା ତାର ଶାଶୁଘରେ ତାର ସବୁଯାକର ଅଧିକାର, ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ସେ ଯଦି ତାର ଯେତିକି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇବ ଆଉ ସେ ଏଠି ରହିବ କାହିଁକି? ତାପରେ ବି ଆଉ କୌଣସି ଝିଅ ସେମିତି ନ ହେବେ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୋର ଦାବି ଯେ ଝିଅକୁ ତାର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କିଶୋର ସାହୁ, ଘର ବଳରାମପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିଅଟି ଏଠି ବସିଛି, କ'ଣ କାରଣ? ଝିଅଟି ବାହାଘର କରାହେଇଥିଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ, ରଘୁ ସାହୁ ପୁଅ ଗୋପାଳ ସାହୁକୁ 2021 ଜୁଲାଇ 13ରେ। ବାହାଘର ବାସିଠୁ ଝିଅର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଝିଅ ଏମିତି ହେଲା, ଝିଅ ସେମିତି ହେଲା, ଝିଅ ସେମିତି ହେଲା କି ବଡ଼ ଭାଉଜ କହିଲା। ବୁଝୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁର କର୍ତ୍ତାର ମହନ୍ତ। ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ ସେ କଲେ, ଇଏ ତ ଯା, ଝିଅର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛି, ଏ ତ ଭାଇ ଭଗାରୀ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜୁଇଁକି ଆମର ବାନ୍ଧିକିରେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି? ଝିଅ ଉପରେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା? ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଝିଅକୁ 5 ଥର ଜୁଇଁ ମାରିଛି। ତାପରେ ଜାଗରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲା, ସେ ଯାହା ତାର ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଦୀପ ଜଳୁଛି ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପିଠା, ଗରମ ପିଠା ଛାଣୁଥିଲା ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହେ ତମ ଘରୁ ପଳା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ତୁ ପୋଡ଼ି ଦେବୁ, ତୁ ତମ ଘରୁ ପଳା। ଅହରହ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ପଳା। ଏମିତି କେତେ ଥର ହେଇଛି? ଏମିତି 6 ଥର କି 7 ଥର ଆମେ ବସିଛୁ। ଆପଣମାନେ କାହାର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ସମାଧାନ କରିବା? ସମାଧାନ କରିବା କାହାର ନେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଡାକି ବସେଇବେ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ, ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ କରିବ ଯାଇ ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଯିବୁ। ଲାଷ୍ଟରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସେଇଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ବୁଧବାର ଆଣି ଛାଡ଼। ବୁଧବାର ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲୁ, ମଉସା ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମଉସା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା, ଝିଅକୁ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକିରି ଚାପିଲା, ଆଉ ଶଳା ବି ମୋର ଆସିଥିଲା, ଶଳାକୁ ବି ମାରିଲା। ଏମାନେ ଯାଇକିରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଣି ଜଣେଇଲେ, ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ଆମେ ପାରିବୁନି, ତମେ ଥାନାକୁ ଯାଅ। ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଥାନା ବାଲାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଣି 24 ଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପୁଣି କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲାନି, ଏଇନା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲାନି କ'ଣ? তুমি ଦେଖ ଯଦି ଥିବ କେଉଁଠି ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଇଏ କ'ଣ ଦେଖିବେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ? ପୁଲିସ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ କେବେଠୁ ଝିଅ ବସିଲାଣି? ଝିଅ ବସିଲାଣି ସେ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବସୁଛି। ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି? ତା ଘର ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୁଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ଝିଅ କେତେବେଳଠୁ ବସିଲାଣି? ଝିଅ କାଲିଠୁ ସକାଳଠୁ ବସିଛି ଆଉ। ପୋଲିସ ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୁଲିସ ବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ବାଲା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ନେଇକରି ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ, କହିଲେ ଆମେ ନେଇଛୁ ମାନେ ଆମ ଥାନାରୁ ତମେ ଏଠିକି ଆଣିବ। ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଲେ। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଦାବି କରୁଛି କ'ଣ? ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାର କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଝିଅକୁ ବାହାର କରୁଛି ଅନ୍ୟଠି ନେଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଝିଅ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଦରକାର ଆଇନ, ଦରକାର ଆଇନ ସମାଧାନ ତାର କରୁ। ଯାହା